लेसन नंबर 8 हमारे सामने है और इसमें है साइंस एंड फ्रूट्स ऑफ फेथ। हम अल्लाह पर ईमान जो रखते हैं, हमारी ज़िंदगी में उस ईमान को के क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, या हमारी ज़िंदगी में उस ईमान के क्या असरात दिखते हैं। आज उसके ताल्लुक़ से हम पढ़ने जा रहे हैं हु इज़ कॉल्ड अ मुस्लिम। सबसे पहला सवाल यह है कि मुसलमान कहते किसको हैं। A Muslim is he who believes in Allah, His angels, His books, His messengers, the last day and faith, good and evil। एक मुसलमान वो है जो अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, क़यामत के दिन पर और तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर ईमान रखता है। तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर क्या रखता है? ईमान रखता है। एक सच्चा और पक्का मुस्लिम। ही ऑफर्स सलाह परफेक्टली, pays the zakah, fast in the month of Ramzan and goes for hajj when he has mean to do so। वो नमाज को अदा करता है, नमाज पढ़ता है, ज़कात देता है, रमज़ान का रोज़ा रखता है, हज के लिए जाता है, और जबकि हज की उसके पास सकत हो, ताकत हो। ही नोज़ एंड बिलीव्स दैट द बेस्ट वे इज़ द वे ऑफ प्रॉफिट। उसे ये कामिल यकीन होता है, इस बात पर कामिल यकीन होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता सबसे बेहतर रास्ता है। ही कीप्स इन माइंड दैट इन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह ही हैज़ द हाई आइडियल्स ऑफ कंडक्ट टू कॉपी। इसी तरह से वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह ईमान व अक़ीदा रखता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिबा और तक़लीद के लिए सबसे आइडियल पर्सन है। अ मुस्लिम गार्ड्स हिज टंग्स। एक मुसलमान अपनी ज़ुबान की हिफाजत करता है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। वह हमेशा सच बोलता है। इफ़ इट टेक कवरेज, अगरचे उसकी कीमत चुकानी पड़े। ही डज नॉट स्पीक इल ऑफ अदर्स। वो दूसरों की गलतियों के बारे में बातचीत नहीं करता है। When he is moved to anger, he readily forgives। जब भी उसे गुस्सा आता है वह हमेशा माफ़ कर देता है। और प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ taught us by what he did, said and approved of। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को उन्हीं बातों को करने का हुक्म दिया है जिसको आपने अपनी ज़िंदगी में बरत करके दिखाया है। ऐसा नहीं कि अल्लाह के रसूल ने हम लोगों से कुछ कहा हो और आपने अपने लिए खुद कुछ और किया हो। द वर्ड ईमान इन हदीस। अब ईमान का अल्फाज हदीस में कहाँ कहाँ आए हैं उसका हम लोग तज़किरा सुने। द प्रोफेट्स टीचिंग हैव कम डाउन टू अस इन द फॉर्म ऑफ हदीस। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हम तक किस फॉर्म में पहुँची हैं? हदीस की शक्ल में मौजूद हैं। इन हदीस द वर्ड ईमान इज़ ऑफन यूज्ड एंड इट्स वाइड सेंस। हदीस में ईमान का लफ्ज़ वसी पैमाने में इस्तेमाल हुआ है। एज इंक्लूडिंग गुड डीड्स एंड समटाइम्स ओनली फॉर गुड डीड्स। कभी कभी तो ईमान के साथ साथ नेक कामों के लिए भी इसका इस्तेमाल हुआ है और कभी सिर्फ नेक कामों के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। Hence the holy prophet is recorded to have said, Iman has over 70 branches, the highest being to testify La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah। ईमान के 70 से भी ज़्यादा शाखें हैं और उन शाखों में सबसे पहला और बुलंद शाख कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना। एंड द लोवेस्ट टू रिमूव हार्मफुल थिंग्स फ्रॉम द वे। और सबसे ईमान का कमतर दर्जा क्या है? रास्ते से तकलीफ देह चीज़ को हटा देना। Elsewhere we find none of you has faith unless he desires for his brother what he desires for himself। यहाँ तक कि एक दूसरी हदीस में है कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता है जब तक कि अपने लिए भी उन्हीं चीज़ों को पसंद न करे जो कि अपने भाई के लिए पसंद करता है। इन अनदर हदीस इट कम्स, एक दूसरी हदीस में आया है कि he is not truthful believer who eats his fill and lets his neighbor to go hungry।
وہ شخص پکا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کے کھا لے اور اپنے مسلمان بھائی کو خالی پیٹ چھوڑ دے۔ ایمان ہیز اوور 70 برانچز، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ موڈیسٹی، حیا موڈیسٹی از برانچ آف فیتھ، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تھنگس دیٹ ویکن اینڈ کول ڈاؤن دا فیتھ، کچھ ایسی چیزیں جو ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ فیتھ از دا موسٹ انویلیبل گفٹس آف اللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان ایک عظیم تحفے کی شکل میں عطا کیا ہے۔ وی شوڈ تھینک اللہ فار میکنگ اس مسلم اینڈ ٹرائی ٹو ڈیپین our faith by praying and reciting the book, the holy book۔ ہمیں اللہ رب العزت کا اس نعمت پر شکریہ ادا کرنا چاہیے اور نماز کے ذریعے اور قرآن کی تلاوت کر کے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا ہے؟ Further, we should avoid sinning, for sinning weakens the faith۔ اس کے بعد یعنی جب ہم نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اس کے بعد ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ گناہوں کی انجام دہی سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ The prophet is reported to have said، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، when a man sins it forms a black spot on his heart۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نشان پڑ جاتا ہے۔ If he repents, the spot is removed۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو نشان ختم ہو جاتا ہے۔ But if he continues to sin, the spots multiply and cover the whole hearts۔ اگر وہ گناہوں کو بار بار کرتا ہے تو وہ جو دھبا ہے دل کے اوپر کالا، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور پورے دل کو ڈھک لیتا ہے۔ It is the case of an sin piled upon the others۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ ایک کے بعد ایک گناہ کو انجام دیا جائے۔ The fruits of faith، ایمان کا ثمرہ یا ایمان کا پھل۔ We often hear people ask questions such as this، Who am I؟ اکثر لوگوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ What is my final fate؟ میرا آخری انجام کیا ہوگا؟ What awaits us after death؟ آخرت میں ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ Why should man go through suffering caused by floods, storms, accidents, famines, landslides and fire؟ لوگ سیلابوں، طوفانوں، اسی طرح سے ایکسیڈنٹس اور خشک سالی اور زمین دھنسنے، آگ لگنے وغیرہ کی گھٹناؤں میں کیوں آزمائے جاتے ہیں؟ Questions such as these don't bother a Muslim۔ Do not bother a Muslim۔ اس طرح کے سوالات ایک مسلمان نہیں رکھتا ہے، کیونکہ the Quran finds him all the answers۔ قرآن میں ان تمام سوالوں کے جواب موجود ہیں۔ The Quran is a clear mirror۔ قرآن شریف ایک صاف شفاف آئینہ ہے۔ People and nation can look into it real faces۔ کوئی بھی قوم یا کوئی بھی شخص اس میں اپنا حقیقی چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ A Muslim knows that Allah has created man for no other purpose than that he may worship him۔ ایک مسلمان کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی پرستش کے علاوہ کسی دوسرے مقصد سے انسان کو پیدا نہیں کیا ہے۔ His iman on the last day finds him an answer to the question۔ آخرت کے بارے میں اس کا ایمان اسے تمام سوالوں کا جواب دے دیتا ہے۔ What awaits us after death؟ آخرت میں انسان کو کیا ملنے والا ہے؟ As you understand of the Quran and Hadith depends، you will find answer to such questions۔ قرآن اور حدیث کو آپ جتنی مضبوطی اور گہرائی سے سمجھیں گے، آپ کو اتنے ہی آسانی سے ان سوالوں کا جواب بھی مل جائے گا۔ Faith makes man conscious of Allah۔ ایمان اگر کوئی شخص اللہ پر رکھتا ہے تو اللہ کے تعلق سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کا ذکر و اذکار کرنے لگتا ہے، اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ It makes him truthful and honest۔
اللہ پر ایمان رکھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان سچا اور ایماندار بن جاتا ہے. اٹ میکس ہم بریو اینڈ فیئرلیس. وہ بہادر اور بے خوف بن جاتا ہے. اٹ میکس ہم کانشیس دیٹ اللہ از دا ماسٹر آف دا ڈسٹنی اینڈ نو ون ایلس کین انٹرفیئر ود ہز فیٹ. اسی طرح سے ایک انسان اس بات پر یقین رکھنے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت ہی نو انسانی کا خالق ہے اور کوئی شخص اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے. His hopes and fears are therefore always directed only to Allah. اسی وجہ سے اس کے جو خوف اور غم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کے لیے ہو کر رہ جاتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے یا اللہ رب العزت سے ہی وہ امید رکھتا ہے. He fears no one but him. وہ صرف اللہ سے ہی ڈرتا ہے. اللہ is the creator of the world. اللہ پورے جہان کا خالق ہے. He alone has complete and direct knowledge of everything. اللہ رب العزت ہی کے پاس پوری چیزوں کی جانکاری ہے. If he therefore ask of Allah. اسی وجہ سے اگر انسان کسی سے مانگتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے. If he seeks help him with anything. اگر کسی چیز میں مدد طلب کرتا ہے تو اللہ سے مدد طلب کرتا ہے. They would benefit him only with something that Allah had already written for him, and that is they gather together to harm him with anything. They would harm him with only something Allah had already written for me. کیونکہ دنیا کے لوگ چاہے اس کے جتنے بھی قریبی ہوں، انسان کے جتنے بھی قریبی ہوں، اگر انسان کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو بالکل فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں. ہاں اتنا ضرور فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ رب العزت نے اس کی قسمت میں لکھ رکھا ہو. اسی طرح سے اگر وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہوں کسی شخص کو تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر میں لکھ رکھا ہو. اللہ از آل نوئنگ. اللہ بہت ہی جانکار ہے. آل پاورفل اور بہت ہی طاقتور ہے. ود ہم دیر از نو بیفور اور آفٹر. اللہ رب العزت سے پہلے نہ تو کوئی چیز تھی نہ اس کے بعد کوئی چیز ہوگی. ہی ہیز آلویز بین دیئر اینڈ ول دیئر بی آلویز. اللہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہمیش رہے گا. ٹو ایسوسیٹ اینی ون ان ہز ورشپ از اے ریونیس سین. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ہی رسپونڈس ٹو مینس پریئر. انسان جب اس سے دعا مانگتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے. ہی alone has power to accept them. صرف اللہ ہی انسان کی دعاؤں کو قبول کرنے کا حق رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے. The petition others is utter stupidity. کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا بیوقوفی ہے. Keep the trust of ایمان before your mind always. اللہ پر ایمان کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے. Your faith will be your guide and strength every moment and particularly in hard times. جب ہم اللہ رب العزت پر ایمان رکھیں گے اور ہمارا عقیدہ اللہ رب العزت پر مضبوط ہوگا تو ہر وقت یہ ایمان ہمیں مضبوطی عطا کرے گا اور مشکل اوقات میں ہمارا معاون و محافظ بنے گا. فیتھ ان ایکشن یعنی کاموں میں ایمان کا اثر. It was a time when the pagan Quraysh had increased their attacks against the Prophet. ایک وقت تھا جب قریشیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا حملہ تیز کر دیا. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم had decided to immigrate to Medina. اس وقت پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا. And he had waiting for Allah's command to arrive. لیکن وہ اللہ رب العزت کے حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کا حکم آئے تو ہم اس ملک کو چھوڑ کر کے جائیں گے. At last the prophet began to prepare to leave for Medina by Allah's leave. آخر میں اللہ کی اجازت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے. علی in the prophet's bed. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر. Here began one of the greatest adventures history has known in the path of faith and truth. اس موقع پر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جس کو تاریخ میں ایمان کی مضبوطی کا نتیجہ اور ثمرہ قرار دیا جا سکتا ہے.
When the night of Hijrah, on the night of Hijrah, shortly before departure, Muhammad sallallahu alaihi wasallam told Ali bin Abi Talib of his plan to immigrate to Medina. अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करने से कुछ लम्हा पहले अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मदीना जाने के अपने प्लान के बारे में बताया. द प्रोफेट देन गेव हिज ग्रीन क्लॉक. उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर दी अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, एंड आस्क हिम टू स्लीप दैट नाइट इन द प्रोफेट्स बेड. और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि तुम मेरे बिस्तर पे क्या करो, सो जाओ. He further asked him to stay in Mecca till he had returned all the things left with the prophet to their rightful owners. और उनसे कहा कि मक्का वालों की अमानतें जो मेरे पास रखी हुई हैं, ये अमानतें तुम मक्का वालों को लौटा दो, फिर मुझसे आकर के मक्का में मिल लेना. उस वक्त अरब के लोग गरचे आपकी मुखालफत किया करते थे, लेकिन आपके पास अमानतें रखा करते थे, क्योंकि उनका यकीन था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उन्हें धोखा नहीं दे सकते हैं. वाइल अली ले इन प्रोफेट्स बेड, अ फ्यू यंग मैन ऑफ कुरैश वेटेड आउटसाइड विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग द मैसेंजर ऑफ अल्लाह. जिस वक्त अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तरे पर लेटे, कुरैश के कुछ नौजवान बाहर इंतज़ार कर रहे थे कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर डालें. बट द वेज ऑफ अल्लाह आर वंडर्स, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमतें बहुत ही अनोखी हैं. व्हेन ही वांट्स टू सेव समवन नो वन कैन ब्रिंग हार्म टू हिम. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी को बचाना चाहता है, दुनिया की कोई भी ताकत उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है. जस्ट बिफोर डॉन, भोर से पहले, सुबह से पहले, द प्रोफेट लेफ्ट विदाउट बीइंग फाउंड आउट, लिविंग अली स्लीपिंग इन हिज बेड इन हिज ग्रीन क्लॉक. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना घर छोड़ दिया, उनको कोई पकड़ नहीं से पाया. अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने ग्रीन यानी हरी चादर में अपने बिस्तर पे लेटा छोड़ दिया. Each time the enemies looked through a hole in the door, they saw somebody on the prophet's bed. जब उन्होंने दुश्मनों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में घर के एक सुराग से झांक कर देखा, तो उन्होंने देखा कि बिस्तर पे कोई लेटा हुआ है. They took Ali for the prophet. उन्होंने अली को समझा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं. दे स्कीम वाज एट लास्ट डिस्कवर्ड. बाद में चल करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चाल चली थी उन्हें पता चला. बट दे कुड डू नथिंग टू अली एंड मोहम्मद वाज ऑलरेडी अवे. लेकिन वो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहाँ से जा चुके थे और वो घर छोड़ करके निकल चुके थे. तो ये मालूम चला कि अल्लाह पर जब ईमान रखते हैं तो हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आने वाली हो या हालात कितने भी नासाजगार हों, हम उन बातों से नहीं डरते हैं, बल्कि हमेशा हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान रखते हैं. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमें ज़रूर बचाएगा, हमारी हिफाजत करेगा, और हम इन छोटी छोटी बातों से कभी नहीं घबराते और कभी कबीदा खातिर नहीं होते हैं. तो ये आपकी किताब रही जिसका लेसन नंबर 8 आपने पढ़ा है. कल इंशाअल्लाह हम लेसन नंबर 9 पढ़ेंगे.